هذا الحضور المبارك بعد فترة من الجفاء كانت سببها جائحة كورونا. اليوم نستبشر خير تطورات ملحوظة إن شاء الله على الميدان الصحي، وإن شاء الله ربي يرفع عنا هذا البلاء والوباء. لكن هذا الشيء ما يمنعناش أننا نستذكر كل من ضحوا من أجل القيام بواجبهم المهني والوطني، شهداء الواجب الوطني من جميع عمال قطاع الصحة، من صيادلة وأطباء وممارسين وعمال من أول رتبة لأقل رتبة. نطلب منكم القيام بدقيقة صمت ترحما على من ضحوا ورأوا شهداء للواجب المهني، خاصة ونحن في شهر الشهداء. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صارت عن نفسي ونيابة السيد ولي الولاية أتشرف أن ألتقي اليوم بهذه الوجوه النيرة واضعين نصب أعينهم سلامة الوطن الجزائري والإنسانية بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الأمين العام للولاية، السيد رئيس الثقافة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، السيد ممثل النقابة الولائي للصيادلة، السادة الصيادلة العامون والخواص في ولاية البويرة، إطارات مؤسسات العمومية الصحية، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار تنفيذ مخطط التوعية والتحسيس من أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، ارتأينا اليوم أن ننظم هذا اليوم التحسيسي بالتنسيق مع النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والعامون. يندرج هذا اليوم في سياق توعية الناشئة بمخاطر المؤثرات العقلية والأضرار الناجمة عنها، وذلك بالشراكة وبالتنسيق مع الجمعيات الفاعلة والمجتمع المدني لإشراكهم في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والتقرب من المدمنين وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم، والمساهمة في مساعدتهم على الإقلاع من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. لا يسعني في الأخير سوى أن أرحب بالجميع وتمنية نجاح هذا اليوم التحسيسي من خلال المداخلات التي سيقدمها أهل الاختصاص باعتبارهم ذو خبرة وتجربة ميدانية في مجال التنشيط البيداغوجي للتحسيس والتوعية من أخطار هذه الآفات. مرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الأمين العام ممثل الشخصي السيد والي ولاية البويرة، السيدة مديرة الصحة، السيد رئيس مكتب ولاية البويرة، السيد نائب رئيس مجلس الأخلاقيات الجهوي لناحية تيزيوزو، السيد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، السادة الممثلين لأجهزة الأمن الوطني والدرك الوطني، السيد مدير الكناس، السيد مدير الكاسموس، السيد مدير مركز الضرائب، السيدة مديرة الثقافة، السيدة مديرة المكتبة، عائلة الإعلام والصحافة، الزميلات والزملاء الكرام الصيادلة لولاية البويرة من القطاع العمومي والخاص، شكرا على الحضور ومرحبا بكم في هذا اليوم الدراسي داخل في التكوين المتواصل الذي سطرته النقابة على مدار السنة الحالية 2021 و 2022. نتطرق اليوم إن شاء الله إلى النظام القانوني والتنظيم الجديد للمؤثرات العقلية، وسنتطرق لبعض الجوانب التقنية بدقة
حتى تكون الصورة واضحة للجميع. المؤثرات العقلية لا تعني فقط الصيدلة ولا تعني فقط السلك الطبي، بل تعني سلك العدالة، أجهزة الأمن، وتعني أي مسؤول في هذا المجتمع. الحمد لله أنا شخصيا أفتخر بكوني أنتمي إلى عائلة الصيادلة اللي يعني تميزوا في ظل هذه الجائحة الصحية بالحس التضامن واللي جسدوه في الميدان، ليس فقط في ولاية البويرة ولكن في جميع ولايات الوطن. يعني منذ بداية هذه الأزمة الصحية الصيادلة تفانوا في أداء واجبهم الصحي، ونعد عن ما لا يقل عن 32 صيدلي متوفي منذ بداية الجائحة. ونفتخر أيضا بالحركة التضامنية اللي قاموا بها الصيادلة بكل الطرق، بالمساعدات اللي قدموها للمواطنين ولقطاع الصحة العمومي والمستشفيات، وهي متواصلة منذ بداية الجائحة إلى يومنا هذا عبر جميع مناطق الوطن رغم الصعوبات المهنية والاقتصادية اللي عايشينها الصيادلة. هذا ما يمنعهمش أنهم يقوموا بعمل تضامني نعد أن التاريخي عبر نقابتهم الصناعية. وهذه المشاركة في العمل التضامني ماشي غير من جانب الأداء نتاع الواجب المهني والعمليات التضامنية، بل بمشاركة قوية أيضا في عملية التلقيح الوطنية. وتقدمت النقابة بعد إلحاح من الصيادلة بطلب وبإلحاح أيضا لدى وزارة الصحة منذ بداية الحملة التلقيحية. علاش؟ لأن التلقيح هو الوسيلة الوحيدة للحماية من هذا الفيروس الفتاك. إذا لا أطيل عنكم، راح تكون عندنا فرصة كامل السناب والكونسي دو لوتر ولينور باش كل واحد يعطي حصيلة على يعني كالعمل اللي قايمين به في الميدان والنصائح نستفادوا منها كامل ونفيدوا بعضنا ويكون نقاش وحوار باش دائما نبقاو في تقدم وفي تطور ويبقاو دائما المجهودات متكاتفين بين بعضنا احنا يعني كنشطاء في الميدان بالتنسيق مع الإدارة لحسن تطبيق القوانين، وهذا حسن تطبيق القوانين في صالح الجميع ولحماية الجميع، الناس اللي تمارس وفي حماية أيضا المجتمع. إذا شكرا على حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الأمين العام ممثل والي ولاية البويرة، السيدة مديرة الصحة لولاية البويرة، السيد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، chers invités, chers confrères, consoeurs pharmaciens, salam alaikum. Au nom de la section ordinale des pharmaciens régionales de Tizi Ouzou, j'exprime mes vifs remerciements aux organisateurs et merci aussi pour l'invitation. La profession, ces dernières années, la profession du pharmacien est en plein mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut se féliciter pour la création de la première faculté de pharmacie en Algérie et qui va s'adapter bien sûr pour l'enseignement par rapport à cette mutation, qui va s'adapter à cette profession. Ça va de soi qu'une profession pleine de mutation doit être accompagnée d'un ordre en mouvement. C'est ainsi que l'ordre de Tizi Ouzou est un ordre réactif qui veille et qui participe et qui anticipe au service du pharmacien, bien sûr dans l'intérêt du patient et de la santé publique. Donc, احنا كنا نهضروا على فراغ وكنا نطالبوا باش يديروا لنا نصوص تنظيميه توضح لنا العمل بتاعنا. هذه مواد حساسه ويعاقب عليها القانون، يعاقب عليها قانون 04/18 باحكام قاسيه، الماده 16 الماده 17 من 5 الى 15 سنه حبس، من 10 الى 20 سنه حبس. وفي اطار الفراغ هذا اللي عشناه pendant des dizaines d'années،
اي مشكل يتعلق بالبسيكوتروب يربطوه ديريكتومون بالقانون 04/18 باسكو ما كاش نصوص تنظيميه تنظم العمل وتوضح كيفيات العمل وتوضح ايضا وتحدد مسؤوليات الجميع. اسكو البسيكوتروب هذا من مسؤوليه الصيدلي وحده؟ اسكو البسيكوتروب هذا كل ما يتعلق به ولا كل الاثار ولا التبعات اللي تجي من وراه لصقوا كلش في الصيدلي؟ دونك مع العلم ان لو ميديكامون بصفه عامه سي توت اون شان تبدا من l'importation de la matière première, l'importation du produit fini, la production, passant par la distribution. Il fallait séparer le côté technique, le côté administratif, le côté professionnel du côté pénal et légal. Déjà la première fois qu'il y a le décret, بزاف اللي قال لك انتم ديجا لا لوا 0418 كانت ثقل كبير على الفارماسيان، زدتوا لنا الديكري. هنا جوستومون لازم نعرفوا باللي le décret n'est pas venu pour alourdir la mission ou la tâche des professionnels qui activent dans le secteur du médicament et particulièrement des psychotropes. Au contraire, le décret, c'est des aspects techniques. Les sanctions pénales, c'est la loi, le qawanin, le qanoun. Le décret, c'est des aspects techniques professionnels, c'est des procédures, c'est administratif, c'est des trucs de gestion, etc. C'est des trucs pratiques de terrain. وجا باش يحدد المسؤوليات. كل واحد واش هي مسؤوليته، الطبيب واش هي مسؤوليته، الفارماسيان دوفيسيون واش هي مسؤوليته، هوسبيتاليي، ديريكتور تكنيك اكسيتيرا، وينص ويرسم دي بروسيدور. دونك لخصوا الاجراءات عامه اللي جا بها الديكري 19379 وتم تعديلهم بالديكري 21196. دونك l'instauration du bon de commande, la facturation à part pour les psychotropes, la livraison des services faits, le cachet du pharmacien avec le numéro d'inscription au Conseil de l'ordre et le numéro de l'agrément, l'inventaire trimestriel, l'armoire fermant à clé, parce que Belkan juste une circulaire, armoire fermant à clé, sans même préciser que c'était destiné pour les psychotropes. Les sanctions administratives uniquement dans le décret, le non-respect des procédures édictées par ce décret. Le décret prévoit des sanctions administratives. La validité de l'ordonnance qui est de 3 mois. La durée maximale de prescription qui est aussi de 3 mois, mais qui n'est pas fixe à 3 mois, en fonction d'une dispensation de 3 mois, ou bien de 2 mois, ou bien de 1 mois. Donc, qui est fait charlo, n'atteulo 3 mois, qui est fait charlo, n'atteulo 2 mois, ou qui est fait charlo, n'atteulo uniquement 1 mois. Les ordonnances, donc, en 3 exemplaires, avec des couleurs différentes. La blanche, les Tiguadan du malade, sauf dans le cas du tiers payant, de Fouha, dans le dossier. La jaune, Tiguadan du pharmacien. Et la rose, Tiguadan de Tibé. La rose, donc, mais chauffage, le pharmacien. Donc, les registres, donc, qu'on aime moins le film de l'ordonnancier, donc, le décret, le registre les ordonnances et le modèle exact qui accompagne le décret avec un modèle et le registre des entrées. Bien sûr, les pharmaciens hospitaliers ont 4 ou 5 registres, donc c'est beaucoup plus que chez le pharmacien d'officine. La conservation, donc pour les ordonnances, c'est 2 ans et pour les registres, c'est 5 ans. الامور هذه كل من قبل ما كانش معرفش، يعني كانت اجتهادات، كانت اجراءات عرفيه كنقولوا جات avec la pratique, etc. 179 et sa modification par le décret 2196, il y a eu quelques modifications. Catégories de produits qui ne sont pas classés officiellement comme psychotropes, comme عارفين دركا واش هما le Xamadol, le Tramadol, la Prégabaline et le trioxyphénidine. Officiellement, ce n'est pas des psychotropes. En plus, la différence par rapport à l'ancien décret,
Le nouveau décret dit que les ordonnances en 3 exemplaires نديروهم غير للمواد هذه غير للصنف هذا تاع الأدوية. L'article qui a suivi des modifications, c'est l'article 16 اللي فرق بين les médicaments psychotropes واستحدث صنف جديد من الأدوية اللي سماهم في لا لينيا 2 الأدوية هذو les à risque avéré d'abus, de pharmacodépendance et d'usage détourné. Donc, on a cité l'article 19 qui définit l'ordonnance réglementaire qui concerne les psychotropes de manière générale. Voici le numéro de série de l'ordonnance, l'identification de la structure, l'identification du médecin, sa griffe, sa signature et le numéro de son inscription au Conseil de l'ordre, l'identification du patient, sexe, nom, prénom, âge et adresse, dénomination du produit international, sinon le nom de spécialité suffit, la posologie, le dosage et la forme, et la durée du traitement. La durée du traitement, qui m'engoule QSP. Donc, c'est le tarif de l'ordonnance réglementaire. C'est le psychotrope. L'arrêté ministériel, interministériel 101 du 11 août 2021 portant classification des produits à usage détourné, à usage détourné, voilà, donc, c'est les psychotropes. على حسب التعريف تاع la loi 0418. Donc le bromazépam avec ses noms de marque, le buprenorphine, Belgésique, Librax, chlordiazépoxide, Tranxène, voilà, toutes les formes, et tous les dosages, donc 5, 10, diazépam, donc aussi toutes les formes et tous les dosages. Flunitrazépam, rohypnol, je pense, Temesta, donc lorazépam, mépropam, tequanil, calmex, nitrazépam, le mogaton becri, les canisfari, phénobarbital, il faut faire attention, psychotrope, selon la loi 0418. L'isonxia, et tétrazépam, myolaston, hadachlas, mekesh. Quand il peut produire à tout les هذه ordonnance normale blanche mais avec un numéro de série. Voilà. Et les autres conditions, en bas les ordonnances à 3 souches, rose, jaune et blanche, toujours numéro de série, les produits, prégabaline, tous les dosages, tramadol, toutes les formes et dosages, y compris support, trixifénidil, donc à la sower, partie du partinal. هادو سي دي بسيكوتروب مي الاجراءات نتاع البسيكوتروب نديرهم لانفونتير نسجلوهم نكزيجيو لي زوردونونس اسو 35 انجيكتابل ماشي جيلول اللي فو با اكزيجي لوردونونس اسو ستيل نوكس يفو اكزيجي لوردونونس اسو بزامادول تنجيزيك انجيكتابل ميتازولام هذا انجيكتابل الى usage hospitalier. Donc voilà, هادو فيهم des psychotropes كيما التروكسين والريفوتريل والستيلوكس والتمجيزيك وكاين des produits, la majorité ne sont pas des psychotropes. Voilà. Les autres produits اللي حنا كنا نظنوا اللي non, la loi 0418 تقول لك هادو c'est pas des psychotropes وهادو on n'exige pas les ordonnances ni avec le numéro de série, ni conformément à l'article 19, ni conformément à l'article 16. L'aroxyl, amitriptyline, l'aldol, l'argactyl, tegretol, nozinon, toutes les formes, dépakine, atarax, sulpéride, acupant, paroxétine, adaptéroxate. Donc, il ne faut pas exiger les ordonnances, c'est un décret. Il ne faut pas les inscrire sur le registre. Il ne doit pas faire l'objet d'un bon de commande, ni d'inventaire trimestriel. Ceci n'empêche, on doit être prudent en matière de détention, de dispensation, l'ordonnance doit être exigée. Mais monsieur le modèle est un psychotrope. Je termine avec cette dernière planche parce que je vous ai annoncé qu'il y avait une révision de la loi 0418 en parallèle qui se faisait, où l'ilmkom, هذا الذكر هذا الشيء اللي وصلنا له اليوم راهي بدات الخدمه عليه le 16 octobre
en octobre 2016. حنا نخدمو كان في وزارة الصحة ومن بعد reporté ou publié, modifié, etc. Donc, c'était le 16 août 2021, nous avons un résultat effectif sur le terrain. Au même moment, on a commencé avec le ministère de la Justice la révision de la loi 04-18. علاش؟ هنايا رانا نأكد لكم على التصنيف وباللي التصنيف المحلي la classification nationale est liée et elle dépend de la classification internationale. Alors, parce que le Jazair elle a ratifié les classifications internationales. Donc, ما تقدرش تخرج على هذاك التصنيف بيسك في المادة 2 يقول لك أي مؤثر عقلي هو اللي داخل في الجداول نتاع 71. الجزائر ربطت بالقانون ربطت روحها بالقانون 04/18 بالاتفاقيات الدولية. إذا لو برينسيبال شونجمون كي يورا كيما داروا دوطر بيي ابارامون الهند ومصر ولي جي اس ا لي جي اس ا هما اللي اختاروا سي فايزر هو اللي اختار امريكا. إذا لي جي اس ا دركا يعتبروا بريغادالي بسيكوتروب بصح هما عدلوا القانون تاعهم. حنا علاه دركا كاين مشروع القانون هذا راح يتبدل لا لوا 04-18 فا شونجي يقول لك التصنيف الدولي والتصنيف المحلي. حين ذاك بعد كي يعتمدوا القانون الجديد تعود الجزائر بحكم معطيات ميدانية تقرر بين أي مادة يقترحوها الخبراء ولا أجهزة الأمن أنها تصنف رسميا وقانونيا كمؤثر عقلي تصنف كمؤثر عقلي ويرجع عندها نفس العقوبات الجزائية والقانونية كمؤثر عقلي. كي يتعدل القانون 04/18 رانا ننتظروا باش يتصنف رسميا ترامادور بريغابالين كوم بسيكوتروب. الآن سي با لو كا. الآن راهي قضية إجراءات فقط. دونك هذا هو التغيير اللي راح يكون في القانون 04/18. راح يكون ثاني جدولة رقمية وطنية. لا بريسكريبسيون ترجع براتيكمون électronique. Il y aura un fichier électronique national hébergé auprès du ministère de la Santé et ça sera la liaison directe vers l'ordonnance électronique. Donc الطبيب يوصف ويسجل الوصف نتاع هذاك في بلاتفورم ومن بعد كي يجيك المريض نتايا بالوصفه في الفارماسي تدخل في البورتاي الكترونيك الى لقيت الوصفه هذيك مسجله سي بون. هنا تهناو من الوصفه تاع المحاباه والوصفه الصوريه l'ordonnance scanée, l'ordonnance fictive, l'ordonnance de complaisance. Classe. Donc, voilà l'article. هضرت لكم درك على الوصفة الصورية ووصفة المحاباة اللي عاقب عليها القانون بنفس العقوبة 5 سنين إلى 15 سنة للطبيب أو للصيدلي إذا كان على علم أنها وصفة محاباة. ومن بعد احنا بحكم أن الوصفة تصبح رقمية نحينا هذاك التعريف هذاك نتاع الوصفة نتاع المحاباة والوصفة الصورية نحيناها ترجع في المادة 16 ترجع وصفة مطابقة للتنظيم وصفة مطابقة للقانون. Je serai tenu à une vérification de forme. Même grâce au décret, nous sommes tenus à une vérification de forme. Puisque المادة 19 تحدد المواصفات تاع الوصفة الرسمية. Voilà, il y aura un article qui protège les pharmaciens et les médecins en cas de menace et d'agression de 6 mois jusqu'à 2 ans de prison. ولعلمكم يعني هذه نفس يعني العقوبات اللي سخرها القانون لحماية لي كور اوفيسيال دو ليتا. يعني راهو قيم الجهاز الصحي قيم يعني مهني الصحة وضعهم في نفس المستوى ك لي كادر دو ليتا ك يعني الناس اللي يخدموا في لا جوستيس ولا الناس اللي يمثلوا الدولة ولا الناس اللي ينشطوا في أجهزة الأمن. دونك هذا هما يعني لي 3 بوان اسونسيال اللي راح يكونوا ان شاء الله في القانون 04/18 يتعدل ان شاء الله. ورانا نطالبوا دائما يعني في وزارة العدل باسكو هي اللي راهي مكلفة بمراجعة هذا القانون. Et pas plus tard, il y a une dizaine de jours, on a été reçu par le conseiller du ministre de la Justice. القانون ساجد. دونك احنا نطالبوا بإلحاح باش يقدموه للحكومة ويصادق عليه البرلمان
ويعني تكون اكتمال نتاع مراجعة هذا النظام لتسيير المؤثرات العقلية. سمحوا لي لا طولت وشكرا على حسن الإصغاء والسلام عليكم. Je vais présenter l'impact de cette pandémie sur le secteur pharmaceutique. On va voir donc déjà sur l'économie, l'industrie mondiale, puis l'impact sur l'industrie pharmaceutique nationale. Ensuite, nous allons parler des tensions et ruptures des produits qui se sont passés dans le monde et qui continuent à affecter les patients dans le monde. Et bien sûr, on reviendra, on mettra de la lumière sur les ruptures et les tensions qui existent chez nous. Donc d'abord, sur le plan international, vous voyez la différence entre 2019 et 2020, donc une année pré-Covid et une année Covid. Vous voyez tout de suite que, par exemple, l'économie libanaise était, le PIB au Liban était déjà affecté par d'autres causes. Et vous voyez l'autre pays qui est l'Égypte, qui est en pleine croissance, et dans la région MENA, c'est le pays qui a été le moins touché, parce que l'Égypte a drainé d'énormes investissements, ce qui fait qu'il y a eu quand même une décroissance du PIB, mais qui n'est pas dans le négatif comme le sont les autres pays. Et donc, pour l'Algérie, on était à 0,5, on est à moins 6, on est dans une moyenne, disons, qui a affecté tous les autres pays. Bien sûr, les pays dont les recettes dépendent du gaz et du pétrole ont été plus affectés, ainsi que les pays qui dépendaient beaucoup de tourisme. Maintenant, pour reprendre un peu la logique de cette pandémie, d'abord, aucun pays, même les pays les plus développés, n'était préparé à cette pandémie. Et donc, il y a eu une période où les gens essayaient de comprendre, on ne comprenait même pas au départ, si vous vous rappelez, le mode de transmission. Et donc, avec les réseaux sociaux, beaucoup de fake news par rapport à la transmission de la maladie, par rapport à la dangerosité supposée des anti-inflammatoires. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu dans vos pharmacies, où il y a eu une levée de pied des prescriptions sur les anti-inflammatoires. Donc après, nous dans les entreprises et vous dans vos pharmacies, il fallait protéger les travailleurs qui étaient avec nous, les collègues, et surtout dans notre métier, il fallait assurer la continuité de l'activité. Il était indispensable d'assurer la continuité de l'activité, de prendre les dispositions, s'adapter à cette nouvelle règle. Nous, on a multiplié par 2, par exemple, les bus du transport du personnel. On a pris tout un ensemble de mesures, de protocoles, de circulation des flux, d'éloignement des personnes en travaillant dans plusieurs équipes pour désencombrer les aires de production. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de détails et beaucoup de petites choses comme ça ont été faites pour justement diminuer l'impact de cette pandémie, assurer la continuité et bien sûr beaucoup de dépenses. Quand vous avez une entreprise de 500 personnes, il faut donner des masques tous les jours, il faut donner du gel hydroalcoolique tous les jours et beaucoup d'autres dépenses y afférentes. Et bien sûr, de cette adaptation, va dépendre la réussite ou non des entreprises dans justement cette lutte contre la pandémie à laquelle nous faisons face. Bien sûr, des lacunes ont été notées, ces lacunes se poursuivent jusqu'à maintenant. Il y a eu de grandes perturbations et elles persistent du management de la chaîne d'approvisionnement, comme on va le voir tout à l'heure. Bien sûr, la production locale d'API, Active Pharmaceutical Ingredient, en français les matières premières, a subi beaucoup de perturbations. D'abord parce que la Chine avait, en pré-pandémie, pris des mesures, disons, écologiques qui ont fait que les usines... vous savez pourquoi
Il y a 2 pôles de fabrication de matières premières dans le monde, la Chine et l'Inde, parce que c'est des industries polluantes. Et les pays développés, les États-Unis, l'Occident, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ne voulaient pas fabriquer sur leur sol des industries polluantes. Donc, ils ont préféré laisser ça à ces 2 grands pôles. Et maintenant, tout le monde s'aperçoit que c'est dangereux de dépendre de 2 pôles parce que les prix, comme vous allez le voir, sont en train de flamber, que ces mesures écologiques, les usines qui travaillaient 8 heures par jour, aujourd'hui elles travaillent 4 heures par jour, parce qu'elles doivent émettre un certain taux de résidus, ce qui fait que certaines matières premières deviennent de plus en plus rares, et bien sûr, le prix augmente. Bien sûr, il y a eu la production du test PCR dans un temps très réduit, et tous les autres tests. Bon, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais l'innovation a subi un coup, parce que tous les essais cliniques des multinationales, bien sûr, avec la pandémie, se sont arrêtés. Et cette pandémie va probablement, quand cette pandémie passera, la digitalisation des entreprises, la digitalisation de la société d'une manière générale va s'accélérer. C'est difficile de faire des prévisions pour notre pays, mais il est clair qu'il y a un grand virage qui a été pris dans le cadre de la digitalisation, dans le cadre de la consultation à distance. L'impact sur notre pays, tout au moins dans l'immédiat, va être compliqué à prévoir. إذا قدر التكريم السيد الأمين العام، قدر التكريم الرئيس الوطني للإعلام.